Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. September 8th, 2008. It's a Monday morning and the financial world is already standing on a precipice. The subprime crisis is murmuring in the background, but the panic hasn't quite set in yet. Then, at exactly 10:55 a.m., a headline flashes across the Bloomberg terminals. 6 words that just stop the heart of every trader on the floor. United Airlines has filed for bankruptcy. The reaction was visceral. It wasn't a slow bleed. It was a cliff. Within minutes, United's stock price collapsed, plunging from about $12 all the way down to $3. Over $1 billion in market cap just evaporated before most people could even put down their coffee. But here's the twist, and it's the twist that makes this story the perfect entry point for a discussion today. The news wasn't new. It was a zombie headline. Some automated bot had scraped an archived article from the Chicago Tribune from 2002. It was a real report, but it was 6 years old. United wasn't filing for bankruptcy in 2008. But for those 15 minutes of just absolute chaos, the market didn't know that. No, they were traded in the dark. They had a terrifying headline from a usually reliable source, and they had absolute silence from the company. And that specific tension, that gap between an external report of uncertain quality and a company's silence is really what we are dissecting today. We aren't just telling war stories. We're looking at a rigorous framework that explains exactly how investors process that kind of uncertainty. Right. And the paper is titled, With a Grain of Salt, Investor Reactions to Uncertain News and Non-Disclosure. It's a forthcoming publication in the Journal of Accounting and Economics, Volume 81, slated for 2026. Now, for the academic listening or those aspiring to be, the Journal of Accounting and Economics is an FT50 journal. This is the gold standard. We're dealing with the absolute top tier of financial economic theory here. It's a heavy hitter. The work comes from a powerhouse trio: Jonathan Libgober from University of Southern California, Beatrice Michaeli from UCLA, and Elisha Wiedman from the Hebrew University of Jerusalem. And I want to pause here and just make a direct request to you, the listener. Whether you're a subscriber or just passing through, please go to the show notes. Download this paper. I second that. It is a thoughtfully crafted, peer-reviewed piece of scholarship. And even if you're just starting your research journey, reading a paper of this caliber will really sharpen your understanding of how to build a theoretical argument. It deserves your full attention. Absolutely. So let's strip away the math for a moment and just set the context for the novice researcher or maybe the curious investor. We are dealing with what's called a voluntary disclosure model. The cast of characters is pretty simple. You have a manager who knows the firm's true value. You have the market, or the investors, who are trying to guess that value. And then you have external news. And that external news is the variable that changes everything. In traditional models, we sort of assume news is either true or false. But in this paper, the news has uncertain precision. It could be a rigorously fact-checked Bloomberg report, or it could be a rumor on Twitter. Exactly. Or it could be a bot scraping old data, like in the United Airlines story. The market sees the headline, but they don't know for sure if it's accurate. And the central question the paper asks is this: when the external news starts talking, saying this company is great or this company is failing, and the manager stays silent, how does the market set the stock price? The paper argues that investors don't just read the news, they judge the silence. They take the news with a grain of salt. And that brings us to our positions for today. I find myself firmly in the camp of the advocate here. I am just so compelled by the rationality of this grain of salt mechanism. This paper provides a mathematical backbone to the idea that, silence is loud. My position is that the market is incredibly sophisticated. It updates its beliefs not just on what is said, but on the probability of why nothing was said. The paper really demonstrates that investor skepticism is a rational, stabilizing force. And I'm approaching this as the dissenter, because while I admire the elegance of the model, the results highlight a deep complexity that, to me, borders on inefficiency. The findings show that under certain conditions, better news can actually lead to lower stock prices. That is a paradox.
I want to focus on how this mechanism creates volatility and, well, essentially encourages managers to play hide and seek with the truth. I think hide and seek is a bit uncharitable, but let's get into the theory so we can see who's right. The core contribution here is the belief updating mechanism. Standard theory suggests what's called monotonicity. If news is good, price goes up. If news is bad, price goes down. Simple. Right. A straight line up or down. But Libgober, Michaeli, and Wiedman introduce a second dimension. The investor isn't just updating their belief about the firm's value. They are simultaneously updating their belief about the news's precision. They call this joint belief updating. Okay, this is where I start to get a little skeptical about the rationality aspect. I mean, are you suggesting that the average trader or even an algorithm is looking at a headline and mentally calculating a correlation coefficient in real time? Well, they're doing it intuitively. Think about it. Let's say a rumor floats on social media that a mid-sized biotech firm has cured a major disease. The stock jumps initially, but the CEO says nothing. The company issues no press release. What's your immediate reaction? I get suspicious. If they really cured it, the CEO would be shouting it from the rooftops to boost the stock price. Exactly. Your suspicion is the grain of salt. You look at the extreme nature of the news, you compare it to the silence, and you conclude, the CEO is silent because they cannot confirm this. Therefore, the news is likely imprecise. It's noise. You downgrade the credibility of the news because of the silence. Okay, I accept that intuition for extreme cases, but the paper applies this to the margins. And that leads us to the second topic, the result analysis, specifically the non-monotonicity. This is the part of the paper that made me stop and reread the graphs. It is visually striking, isn't it? Yeah. For the listener, just visualize a graph. On the horizontal axis, the external news gets better and better. So higher earnings projections, better product reviews. On the vertical axis, you have the stock price. Usually you'd expect the line going up. But in this model, the line goes up, hits a peak, and then as the news gets even better, the price actually drops. It forms a kind of hump shape. And that is the grain of salt region. But explain the logic to me. Why would a report saying earnings likely up 20% result in a higher stock price than a report saying earnings likely up 30%? That just feels fundamentally broken. It isn't broken, it's Bayesian. At earnings up 20%, the news is plausible. The silence is ambiguous. Maybe the manager is just busy. Maybe the news is close enough to the truth. The market gives the news some credit. But at earnings up 30%, the news crosses a threshold. It becomes too good to be true without confirmation. So the silence changes flavor. Exactly. The silence transitions from being ambiguous to being informative. The silence screams, this report is noise. So the market discounts the 30% report much more heavily than the 20% report. The net result is a lower price because the probability of precision has fallen off a cliff. But look at the practical implication for a portfolio manager. You're effectively punishing a stock because the rumor was too positive. If I'm a trader and I see a glowing report, my instinct is to buy. You're saying the rational move is to sell, or at least to value it lower, because a lack of confirmation is a stronger signal than the report itself? I'm saying the rational move is to assess the source. The model uses a parameter phi, representing the probability that the news is precise. The price drop is the market endogenously updating phi downwards. It's a safety valve. If the market didn't do this, we'd see bubbles forming on every baseless rumor. The dip in the graph is the market protecting itself from hype. Or it creates a window for manipulation. If the market automatically discounts extreme good news during silence, a manager who actually has good news, but maybe not quite as good as the rumor, might be trapped. They can't speak up because the truth is lower than the rumor, but staying silent crashes the stock because the market thinks the rumor is total garbage. Well, that brings us to the behavior of the manager and the third topic, asymmetry and volatility. The paper is very clear that the manager is strategic. They aren't just reacting, they are playing a game. And this is where the crowding out effect comes in. This was the section of the methodology that made me the most cynical about corporate disclosure. Crowding out simply means that the presence of external news changes the threshold for when a manager speaks. It means the news effectively shuts them up.
The authors find that when external news is intermediate, meaning it's positive but imprecise, managers who would usually disclose their own information choose to stay silent. They piggyback on the noise. Well, put yourself in the manager's shoes. The market is confused. The external news has driven the price up slightly because investors are hopeful. If your true value is just okay, why would you clarify? Clarification would remove the mystery and likely lower the price. Uncertainty is your friend in that specific scenario. But that is exactly my point. The existence of this uncertain news environment actively discourages transparency. The model shows that managers will sometimes withhold information that is better than the market's expectation simply because the complex pricing mechanics of the grain of salt make silence more profitable. That's a pessimistic reading. The model also shows that this behavior depends heavily on the prior belief about the news source. If the news source is high quality, if phi is high, the crowding out effect changes. But I want to pivot to the asymmetry result because this is probably the most robust finding in the paper and crucial for our listeners. I agree. The asymmetry result is fascinating. The model predicts that stock prices react much more violently to bad news than to good news, specifically when the firm is silent. Walk us through the mechanism there. Why does the grain of salt disappear for bad news? Because the incentives flip. If a Bloomberg headline says CEO embezzling funds and the CEO is innocent, what do? They deny it immediately. They're on the phone with legal before the tweet is even viral. To disclose the truth to save the stock. So if the headline is CEO embezzling funds and there is silence, the market infers that the CEO cannot deny it. The silence validates the accusation. Precisely. So for bad news, silence is a confirmation. For good news, silence is a question mark. That is why the price crash on bad news is 1-to-1. The market swallows the bad pill whole, but for good news, they take it with a grain of salt. The logic holds up perfectly. The logic holds, but the volatility it creates is messy. The paper notes that this asymmetry leads to higher volatility following bad news. But I want to circle back to the strategic silence on good news. The authors explore an extension regarding scheduling costs, or the option to delay. This adds a layer of realism that I think is important. Yes, this is the section where they acknowledge that disclosure isn't instantaneous. In the real world, you have legal review, you have to draft the PR, you have to notify the board. There is a cost, either monetary or operational, to speaking now versus later. And how does that friction change the model? It reintroduces that non-monotonicity, that price dip even for early disclosures. Basically, if the market knows it costs you money or effort to speak immediately, they become even more skeptical of your silence. It deepens the grain of salt. But interestingly, the model predicts that high-value firms, the high types, are the ones most likely to be crowded out by good news. They are the ones who stay silent and let the rumor mill work for them. It makes sense. If you are a high-value firm and the rumors are already saying you're high value, why pay the scheduling cost to confirm it? You only speak if the rumors are underestimating you or if the news is bad. It feels counterintuitive, though. You'd think the best companies would be the most transparent. But this suggests that if the rumor mill is churning out positive vibes, the best companies just ride the wave. They're lazy because they can afford to be. I would call it efficient allocation of resources rather than laziness. Why spend capital to tell the market what it already suspects? Because clarity matters. I want to ask you about the parameter phi again, the precision. The paper treats this as a variable the investor estimates. But in 2026, the line between a bot and a journalist is, well, it's blurring. That is a great point. The paper assumes the investor has a prior belief about the precision. Phi is low for a random tweet. Phi is high for the Wall Street Journal. But what happens when that distinction collapses? If an AI generates a report that looks exactly like the Wall Street Journal, but is actually a hallucination, the model suggests that if investors think the precision is high, they won't apply the grain of salt as aggressively. Right. The hump in the price graph moves to the right. The market accepts more extreme news before it starts doubting. So high-quality fake news could essentially hack this mechanism. It could cause the price to run up significantly before the grain of salt correction kicks in.
It suggests that the grain of salt is a defense mechanism, but it relies on the investor knowing when to be skeptical. If you break the investor's ability to judge the source, you break the price discovery. Which is why the authors emphasize that this is a model of uncertain precision. The uncertainty is the key friction. If we knew for a fact the news was noise, we'd ignore it. If we knew it was truth, we'd price it. It's the gray zone that creates all this complexity. Let's broaden this out. We've discussed the mechanism, the paradox of the price drop, and the asymmetry. Where do we see this applying outside of just earnings reports? The authors don't explicitly model this, but I think ESG is the perfect frontier for this logic. Oh, absolutely. Environmental, social, and governance ratings are the definition of uncertain precision. Right. If a third-party agency gives a company a generic A rating for sustainability, but the company doesn't release a detailed impact report confirming it, how does the market react? Based on this model, the market should discount that rating. They should assume the company is silent because they can't back up the A rating with hard data. Exactly. But if the rating is terrible, an F for pollution, and the company is silent, Then the market assumes they are definitely polluting. The asymmetry holds. Silence validates the accusation. it really underscores the danger of green hushing, where companies stay quiet about their climate goals. This model suggests that silence is never truly neutral. It is always being processed, weighted, and judged against the external noise. I also wonder about quiet periods before an IPO. Legally, a company cannot speak. A regulatory gag order. Right. So if a wild rumor comes out during a quiet period, the manager is forced into silence. Does the market understand that the silence is regulatory, or do they apply the grain of salt and punish the stock? The model would suggest that if the market is rational, they should adjust their expectations of the manager's ability to disclose. The probability of disclosure parameter would drop to 0. In that case, the silence should be uninformative. In theory, in practice, I think investors see silence and panic, regardless of the SEC rules. That is a fair critique. The gap between the rational Bayesian investor in the model and the panicked human in the real world is always the margin of error in these papers. So let's wrap this up. What are the marching orders here? For the academic side, Libgober, Michaeli, and Wiedman have provided a masterclass in adding nuance to disclosure theory. By introducing uncertain precision, they solve the puzzle of why prices react differently to good and bad news without relying on behavioral biases. They proved you can get these wild results, like prices dropping on good news, purely through rational updating. And for the practitioners, the traders, the PMs, the analysts listening, the lesson is beware the hump. Beware the hump. I like that. If you see a headline that looks too good to be true and the company isn't saying anything, do not assume they're just waiting to announce it. The silence is a data point. The math says that as the news gets better, the silence gets louder. If you chase the rumor, you're betting against the grain of salt. And usually the house wins. And remember the asymmetry. If the news is bad and the room is quiet, get out. The silence is a confession. It's a stark reminder that in the information age, what isn't said is just as important as what is. A fitting place to end. We hope this discussion helps you parse the next breaking headline with a bit more rigor. And perhaps a healthy dose of skepticism. Indeed. Thank you for listening to the debate. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। 2008 সালের 8ই সেপ্টেম্বর আমেরিকা শেয়ার বাজার সবে খুলছে, আর ঠিক তখনই ব্লুমবার্গ নিউজের টার্মিনালে একটা ব্রেকিং নিউজ এলো। খবরটা হলো ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স, মানে পৃথিবীর অন্যতম বড় একটা বিমান সংস্থা, নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেছে। ভাবুন একবার অবস্থাটা। মুহূর্তের মধ্যে বাজারে যেন একটা বোমা পড়ল। বিনিয়োগকারীরা পাগলের মতো শেয়ার বিক্রি করতে শুরু করলো, আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কোম্পানির শেয়ারের দাম 75% পড়ে গেল। কিন্তু আসল নাটকটা তখনও বাকি ছিল। হ্যাঁ, কারণ কয়েক ঘন্টা পরেই জানা গেল খবরটা আসলে সত্যি নয়। এটা ছিল 6 বছর পুরনো একটা খবর, যা কোনোভাবে গুগলের নিউজ অ্যালগোরিদমে আটকা পড়ে নতুন করে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল আর কি। খবরটা ভুল ছিল, কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। আর এই ঘটনাটা একটা মারাত্মক প্রশ্ন তুলে ধরেছিল।
যখন বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিতভাবে জানে না যে একটা খবর সত্যি নাকি গুজব, তখন তারা কার ওপর ভরসা করবে? কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের ওপর নাকি খবরের ওপর? আর ঠিক এই জটিল ধাঁধাটা নিয়ে একটা অসাধারণ গবেষণাপত্র লেখা হয়েছে, যেটা নিয়েই আজ আমরা কথা বলবো। গবেষণাপত্রটির নাম উইথ আ গ্রেন অফ সল্ট, ইনভেস্টর রিয়াকশনস টু আনসার্টেন নিউজ অ্যান্ড নন ডিসক্লোজার। আর এটা কোনো সাধারণ জার্নালে প্রকাশিত হয়নি, এটা প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইকোনমিক্সে, যা অ্যাকাউন্টিং এবং অর্থনীতির জগতে একটা FT50 লিস্টেড, মানে অন্যতম সেরা জার্নাল হিসেবে পরিচিত। এর লেখকরাও তাদের ফিল্ডের অত্যন্ত সম্মানিত গবেষক। ইউনিভার্সিটি অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার জোনাথন লিবগোবার, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের বিয়াট্রিস মাইকেলি আর হিব্রু ইউনিভার্সিটি অফ জেরুসালেমের এলিয়াশেভ উইডম্যান। আমরা আমাদের শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই, এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা হোক বা না হোক, দয়া করে এই গভীর চিন্তাশীল এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা গবেষণাপত্রটি পড়ার জন্য কিছুটা সময় বের করবেন। আমরা লিঙ্কটা শো নোটসে দিয়ে দিয়েছি। বেশ, তাহলে চলুন আলোচনাটা শুরু করা যাক। যারা একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন, তাদের জন্য একটু সহজ করে বলি। এই পেপারটা একটা খেলার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তাই না? একদিকে আছে কোম্পানির ম্যানেজার, যার মূল লক্ষ্য হলো শেয়ারের দাম বাড়ানো, আর অন্যদিকে আছেন বিনিয়োগকারীরা, যারা সব তথ্য দেখে শেয়ারের দাম ঠিক করেন। ঠিক। আর এই খেলার একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল তথ্যের আদান প্রদান। ম্যানেজারের কাছে কোম্পানির ভেতরের আসল খবর থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। এক মিনিট, তার মানে ম্যানেজার নিজেও অন্ধকারে থাকতে পারেন? হ্যাঁ, হতেই পারে। হয়তো চূড়ান্ত রিপোর্ট তার হাতে তখনও আসেনি। এখন যদি ম্যানেজারের কাছে কোনো ভেতরের খবর থাকে, তিনি সেটা সবাইকে জানাতে পারেন, অথবা কৌশলগত কারণে চুপ থাকতে পারেন। কিন্তু যদি তার কাছে কোনো খবরই না থাকে, তাহলে তো তাকে চুপ থাকতেই হবে, তার তো কিছু বলার নেই। আচ্ছা, বুঝলাম। তাহলে একদিকে ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত, তিনি কথা বলবেন কি বলবেন না, আর এরপরই খেলার মধ্যে প্রবেশ করে বাইরের খবর, তাই তো? ওই ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ঘটনার মতো একটা আকস্মিক সংকেত। একদম। আর এই বাইরের খবরটার সবচেয়ে মজার দিক হলো, কেউ জানে না এটা কতটা নির্ভরযোগ্য। খবরটা হতে পারে 100% সঠিক, আবার হতে পারে পুরোটাই গুজব বা নয়েজ। এমনকি ম্যানেজার নিজেও নিশ্চিত নন যে খবরটা কতটা খাঁটি। এবার বিনিয়োগকারীরা দুটো জিনিস দেখে, এক, বাইরের খবরটা কি বলছে, আর দুই, কোম্পানির ম্যানেজার এই সময় মুখ খুলেছেন নাকি চুপ করে আছেন। এই দুটো মিলিয়ে তারা কোম্পানির দাম নির্ধারণ করে। বাহ, পরিস্থিতিটা বেশ জটিল। তাহলে এই খেলার মূল চালটা কি? এই যে পেপারের নামে বলা হচ্ছে উইথ এ গ্রেইন অফ সল্ট, বা কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখা, এর পেছনের মনস্তত্ত্বটা কি? এটাই এই গবেষণার একেবারে মূল ভিত্তি। বিনিয়োগকারীরা সাধারণত খুব যুক্তিবাদী। তারা চিন্তা করে, যদি কোম্পানির অবস্থা সত্যিই ভালো হতো, তাহলে ম্যানেজার তো নিশ্চয়ই চুপ করে থাকতেন না। তিনি আনন্দের সাথে সেই ভালো খবরটা প্রকাশ করে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে নিতেন। সুতরাং যখন একজন ম্যানেজার চুপ থাকেন, বিনিয়োগকারীদের মনে সন্দেহের একটা বীজ তৈরি হয়। তারা ধরে নেয় নিশ্চয়ই কোনো খারাপ খবর আছে যা ম্যানেজার লুকাতে চাইছেন। আচ্ছা, এটা তো একটা স্বাভাবিক অনুমান। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা তৈরি হয় যখন এই অনুমানের সাথে বাইরের খবর এসে মেশে। ধরুন ম্যানেজার চুপ করে আছেন, আর তখন বাইরে থেকে একটা খারাপ খবর এলো, যেমন ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের দেউলিয়া হওয়ার খবর। তখন বিনিয়োগকারীরা কি ভাববে? তারা ভাববে, এই তো মিলে গেল, আমরা তো আগেই সন্দেহ করছিলাম যে ভেতরে কোনো সমস্যা আছে, আর এই বাইরের খবরটাও সেটাই বলছে। ফলে তারা শেয়ার বিক্রি করতে শুরু করে, আর দাম হু হু করে পড়ে যায়। ঠিক, এটা বোঝা গেল। কিন্তু যদি এর উল্টোটা হয়, ধরুন ম্যানেজার চুপ আছেন, আর তখন বাইরে থেকে একটা দারুণ ভালো খবর এলো, যেমন কোম্পানি একটা বড় কন্ট্রাক্ট পেয়েছে, তখন কি হবে? এখানেই আসল টুইস্ট। বিনিয়োগকারীরা তখন ভাববে, এক মিনিট, খবরটা তো ভালো, কিন্তু ম্যানেজার চুপ কেন? যদি খবরটা সত্যি হতো, তিনি তো এতক্ষণে ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিতেন। যেহেতু তিনি চুপ করে আছেন, তার মানে এই বাইরের ভালো খবরটা সম্ভবত ভুয়া বা গুজব। অর্থাৎ ম্যানেজারের নীরবতা বাইরের ভালো খবরটার বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারে কমিয়ে দেয়। তারা ভালো খবরটাকেও সন্দেহের চোখে দেখে। দাঁড়ান, আমি কি ঠিক শুনছি? আপনি বলছেন এমন একটা পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে একটা কোম্পানি সম্পর্কে খবর যতই ভালো হতে থাকবে, তার শেয়ারের দাম ততই কমতে শুরু করবে?
এটা তো অর্থনীতির সাধারণ যুক্তির পুরোপুরি উল্টো। ভালো খবর এলে তো দাম বাড়ার কথা। ঠিক এই পয়েন্টটাই এই গবেষণার সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী আবিষ্কার। গবেষকরা একে বলছেন নন মনোটনিক প্রাইস বা দামের অদ্ভুত আচরণ। তাদের মডেলে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত ভালো খবর এলে দাম বাড়ে, কিন্তু একটা থ্রেশহোল্ড পার করার পর যখন খবরটা অবিশ্বাস্য রকম ভালো হতে শুরু করে, তখন ম্যানেজারের নীরবতার সাথে তার দ্বন্দ্বটা প্রকট হয়ে ওঠে। বিনিয়োগকারীদের সন্দেহ এতটাই বেড়ে যায় যে ভালো খবর আসার সত্ত্বেও শেয়ারের দাম পড়তে শুরু করে। পেপারের চিত্র 3 দেখলে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যায়। গ্রাফটা প্রথমে ওপরে উঠছে, তারপর হঠাৎ করে নিচে নেমে আবার ওপরে উঠছে। এটা তো অবিশ্বাস্য। তার মানে এটা অনেকটা পোকার খেলার মতো। একজন খেলোয়াড়ের হাতে খুব ভালো তাস থাকলেও সে যদি চুপ করে থাকে, অন্য খেলোয়াড়রা ভাবতে পারে সে আসলে ব্লেফ করছে বা তার হাতে কিছুই নেই। এখানে ম্যানেজারের নীরবতাটা একটা বিরাট টেল হিসাবে কাজ করছে। নিখুঁত উপমা। ম্যানেজারের নীরবতা এখানে একটা নেতিবাচক সংকেত দিচ্ছে, যা অনেক সময় ইতিবাচক খবরের প্রভাবকেও নষ্ট করে দেয়। আর এর থেকেই জন্ম নেয় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাকে বলা হচ্ছে এসিমেট্রিক রিঅ্যাকশন বা অসম প্রতিক্রিয়া। ম্যানেজমেন্ট যখন চুপ থাকে, বিনিয়োগকারীরা খারাপ খবরের প্রতি যে মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখায়, ভালো খবরের প্রতি ততটা দেখায় না, কারণ তাদের কাছে খারাপ খবরটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। যদি আমরা ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ঘটনায় ফিরে যাই, তাহলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়। সেখানে খবরটা ছিল খারাপ আর ম্যানেজমেন্ট ছিল চুপ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিয়োগকারীদের প্রতিক্রিয়া তাই এত তীব্র ছিল, কারণ খারাপ খবরটা তাদের ভেতরে সন্দেহকে আরও উস্কে দিয়েছিল, তাই না? একদম ঠিক। আপনার পর্যবেক্ষণটা দারুণ। ওই ঘটনাটা এই মডেলের ভবিষ্যৎবাণীর সাথে হুবহু মিলে যায়। এখন এর প্রভাব কিন্তু শুধু বিনিয়োগকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটা ম্যানেজারদের সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করে। কিভাবে? আমি যদি একজন সিইও হতাম, এই কথা শুনে তো আমার রাতের ঘুম উড়ে যেত। আমি চুপ থাকলেও বিপদ, কথা বললেও বিপদ। তাহলে ম্যানেজাররা কি করেন? এই অনিশ্চয়তা কি তাদের তথ্য প্রকাশ করার আগ্রহ কমিয়ে দেয়? অবশ্যই। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে এই পরিস্থিতি অনেক সময় তথ্য প্রকাশকে নিরুৎসাহিত করে। বিশেষ করে যে কোম্পানিগুলোর ভেতরের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, তাদের ম্যানেজাররা ভাবে চুপ করে থাকি। বলা তো যায় না, হয়তো বাজার থেকে একটা ভুল বা অস্পষ্ট ভালো খবর উড়ে আসবে আর আমাদের শেয়ারের দামটা কিছুক্ষণের জন্য হলেও বেড়ে যাবে। তারা এই নয়েজ বা গুজবের সুবিধা নেওয়ার জন্য চুপ থাকার কৌশল নেয়। একে বলা হচ্ছে ক্রাউডিং আউট ডিসক্লোজার। তার মানে স্বচ্ছতার বদলে এক ধরনের কৌশলগত নীরবতার খেলা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই মডেলটা তো ধরে নিচ্ছে যে ম্যানেজারকে খবর আসার আগেই কথা বলতে হবে। বাস্তবে কি এমন হয় না যে ম্যানেজার বাইরের খবরটা দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি মন্তব্য করবেন কি না? এই সুযোগটা থাকলে কি খেলার নিয়ম বদলে যাবে? সুযোগ থাকে এবং তাতে কোনো খরচ বা বাধা না থাকে, তাহলে পরিস্থিতিটা বেশ মজার হয়ে ওঠে। তখন একজন বুদ্ধিমান ম্যানেজার সবসময় অপেক্ষা করতে চাইবেন। তিনি আগে বাইরের খবরটা দেখবেন, বিনিয়োগকারীদের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করবেন এবং তারপর নিজের চাল দেবেন। তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার কৌশলটা কি হবে? সেই ক্ষেত্রে কৌশলটা পুরো উল্টে যায়। যদি বাইরে থেকে একটা ভালো খবর আসে, ম্যানেজার ভাববেন, বাহ, বাজার তো এমনিতেই খুশি, আমার আর নতুন করে কিছু বলে কি লাভ। অর্থাৎ ভালো খবর তথ্য প্রকাশে নিরুৎসাহিত করে। কিন্তু যদি বাইরে থেকে একটা খারাপ খবর আসে, ম্যানেজার তখন সেটাকে শুধরে দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তিনি হয়তো বলবেন, না, খবরটা ঠিক নয়, আসল ঘটনা হলো এই। অর্থাৎ খারাপ খবর তথ্য প্রকাশে উৎসাহিত করে। তার মানে তারা শুধু খারাপ খবর এলেই কথা বলবে? সবসময় নয়। এখানেই বিষয়টা আরও গভীর। অনেক সময় দেখা যায় ম্যানেজার এমন তথ্যও গোপন রাখছেন যা বাইরের খারাপ খবরের চেয়েও ভালো। আবার উল্টো দিকে এমন তথ্য প্রকাশ করছেন যা বাইরের খারাপ খবরের চেয়েও ভালো। কারণ শেয়ারের দামটা শুধু খবরের উপর নির্ভর করে না, বিনিয়োগকারীদের সন্দেহের মাত্রার উপরও নির্ভর করে। ম্যানেজার সেই জটিল হিসাবটি মাথায় রেখেই তার সেরা চালটা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তবে তো দেরিতে তথ্য প্রকাশের একটা খরচ আছে, তাই না? ধরুন কোম্পানির সুনাম নষ্ট হলো বা নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছ থেকে চাপ এলো,
ঠিক ধরেছেন। আর যখনই দেরিতে তথ্য প্রকাশের কোনো খরচ বা কস্ট যোগ করা হয়, খেলাটা আবার আগের মতো হয়ে যায়। তখন কিছু ম্যানেজার ভাবে পরে বলার চেয়ে আগেই বলে দেওয়া ভালো। আর যেই মুহূর্তে কিছু ম্যানেজার আগে তথ্য প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয় আর বাকিরা চুপ থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সেই নীরবতার খেলা এবং বিনিয়োগকারীদের সন্দেহের মনস্তত্ত্ব আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর তার ফলে স্টক প্রাইসের সে অদ্ভুত আঁকাবাঁকা নন মনোটনিক আচরণ আবার ফিরে আসে। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা কি শিখতে পারি? যারা একাডেমিক জগতে আছেন বা গবেষণা করতে চান, তাদের জন্য এর বার্তাটা কি? গবেষকদের জন্য এর প্রধান বার্তা হল, চিরাচরিত অর্থনৈতিক মডেলগুলো অনেক সময় বাস্তবতাকে সরল করে দেখে। এই গবেষণাপত্রটি দেখাচ্ছে যে মডেলে শুধুমাত্র খবরের নির্ভরযোগ্যতার অনিশ্চয়তার মতো একটা বাস্তবসম্মত ধারণা যোগ করলেই কিভাবে পরিচিত সিদ্ধান্তগুলো, যেমন ভালো খবরে দাম বাড়ে, পুরোপুরি বদলে যেতে পারে। এটা প্রমাণ করে যে মানুষের বিশ্বাস কিভাবে তৈরি হয় এবং পরিবর্তিত হয়, বিলিফ আপডেটিং, সেটাকে সঠিকভাবে মডেলিং করা কতটা জরুরি। কৌশলগত সিদ্ধান্ত এবং মানুষের অনুমান যখন একে অপরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে, তখন খুবই জটিল এবং অপ্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হতে পারে। আর যারা বিনিয়োগকারী বা কর্পোরেট ম্যানেজার, তাদের জন্য কি টেকওয়ে? বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষাটা বেশ সোজাসাপটা। কোনো কোম্পানি যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অস্বাভাবিকভাবে চুপ থাকে, তাহলে সেই কোম্পানি সম্পর্কে আসা ভালো খবরকেও একটু সন্দেহের চোখে দেখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ম্যানেজারের নীরবতা নিজেই একটা শক্তিশালী সংকেত, সেটাকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। আর ম্যানেজারদের জন্য? তাদের তো উভয় সংকট। ম্যানেজারদের বুঝতে হবে যে তাদের নীরবতা একটা শূন্য স্থান নয়, বরং এটা বাইরের খবরের সাথে মিলে একটা জটিল সংকেত তৈরি করে, যা শেয়ারের দামে সুনামির মতো প্রভাব ফেলতে পারে। তাই চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের 10 বার ভাবতে হবে যে বিনিয়োগকারীরা এই নীরবতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে। আর অবশ্যই খবরের উৎস কতটা নির্ভরযোগ্য, যেমন টুইটারের একটা পোস্ট বনাম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটা রিপোর্ট, তার উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। এই গবেষণাটা ভবিষ্যতের জন্য অনেকগুলো কৌতূহলী প্রশ্ন তুলে ধরছে, যেমন আজকের দিনে যেখানে ইএসজি রেটিং, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার বা বিভিন্ন গুজব প্রতিনিয়ত বাজারকে প্রভাবিত করছে, আমরা কিভাবে এই বিভিন্ন উৎসের নির্ভরযোগ্যতার অনিশ্চয়তাকে পরিমাপ করতে পারি? এটা একটা $1 মিলিয়ন প্রশ্ন। আর এর সাথে যোগ হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি কন্টেন্ট এবং ফেক নিউজের এই যুগে বিনিয়োগকারীদেরকে স্বাভাবিকভাবেই আরও বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠা উচিত। এই মডেলটি কি সেই নতুন পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে পারবে? আমাদের কি বিনিয়োগকারী হিসেবে আরও বেশি গ্রেন অফ সল্ট বা সন্দেহ নিয়ে সব খবরকে বিচার করতে হবে? আর সব শেষে একটা কৌশলগত প্রশ্ন মাথায় আসছে, কোম্পানিগুলো কি এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে? যেমন ধরুন, ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেরাই কোনো একটা অনিশ্চিত ভালো খবর বাজারে লিক করে দেওয়া আর তারপর চুপ থেকে বিনিয়োগকারীদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। এই প্রশ্নটি ভবিষ্যতের কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিসার্চের জন্য একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং কিছুটা উদ্বেগজনক দিক খুলে দেয়। এটা নিশ্চিত যে ম্যানেজমেন্টের নীরবতা, তথ্যের অনিশ্চয়তা এবং বিনিয়োগকারীদের সন্দেহের এই কৌশলগত খেলা আগামী দিনে আরও জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আর এই গবেষণাপত্রটি সেই জটিলতাকে বোঝার জন্য আমাদের হাতে একটা অসাধারণ শক্তিশালী চশমা তুলে দিল। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। जरा सोचिए, तारीख है 8 सितंबर 2008। अमेरिका में सुबह का वक्त है और ब्लूमबर्ग न्यूज़ पर अचानक एक हेडलाइन चमकती है, यूनाइटेड एयरलाइंस ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी है। और खबर फैलते ही बाजार में हड़कंप बन जाता है। लोग घबराकर यूनाइटेड एयरलाइंस के शेयर बेचने लगते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनटों में कंपनी के शेयर की कीमत 75% तक गिर जाती है। $1 अरब वो बस हवा में गायब हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद पता चलता है कि ये खबर एक गलती थी। हाँ, एक पुरानी खबर 2002 की। वो किसी तरह गूगल न्यूज के एल्गोरिदम में फंसकर आज की ताजा खबर बनकर सामने आ गई। खबर झूठी थी, लेकिन नुकसान एकदम असली था। और ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि जब निवेशक
किसी बाहरी स्रोत से मतलब मीडिया या इंटरनेट से कोई खबर सुनते हैं तो वे उस पर कितना भरोसा करते हैं, खासतौर जब कंपनी खुद उस बारे में पूरी तरह से चुप हो। और यही सवाल आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दिलचस्प किस्सा नहीं है बल्कि एक गहरी अकादमिक पहेली है, और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की गई है एक बेहतरीन रिसर्च पेपर में। ये पेपर प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हुआ है, जो कि एक FT50 लिस्टेड जर्नल है। मतलब अकादमिक दुनिया में इसका बहुत सम्मान है। लेख का शीर्षक है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इन्वेस्टर रिएक्शंस टू अनसर्टेन न्यूज एंड नॉन डिस्क्लोजर। इसके लेखक हैं जोनाथन लिबगोबर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से हैं, बीट्रिस माइकेले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से, और एलियाशिव वीडमैन, जो हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम से हैं। हम अपने श्रोताओं से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस गहराई से लिखे गए और बहुत ही बारीकी से जांचे परखे गए लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा, और आज हम यही करने वाले हैं। हम इस भारी भरकम रिसर्च पेपर की बातों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो रिसर्च की दुनिया में नए हैं और अपना सफर शुरू करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक रिसर्च का आइडिया कैसे जन्म लेता है, उसे एक सैद्धांतिक मॉडल में कैसे ढाला जाता है, और उसके नतीजों का असल दुनिया के लिए क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पेपर का सार क्या है? अगर किसी को 1 मिनट में समझाना हो तो ये पेपर किस बारे में है? बहुत सरल शब्दों में ये पेपर ये पता लगाता है कि जब निवेशकों को किसी कंपनी के बारे में बाहरी स्रोतों से कोई खबर मिलती है, जैसे मीडिया या सोशल मीडिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो खबर कितनी भरोसेमंद है। बिल्कुल, तो उस अनिश्चितता का कंपनी के शेयर की कीमत पर क्या असर पड़ता है, और मैनेजर के अपने अंदरूनी जानकारी को उजागर करने या ना करने के फैसले पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, ये तो समझ में आता है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात इसका नतीजा है। पेपर का सबसे हैरान करने वाला निष्कर्ष ये है कि जब कोई कंपनी चुप रहती है तो निवेशक अच्छी खबरों पर भी शक करते हैं। अच्छा। और इसका नतीजा ये हो सकता है कि कभी-कभी बाजार में कंपनी के बारे में बेहतर बाहरी खबर आने पर भी उसका शेयर मूल्य गिर जाता है। 1 मिनट, ये बात मेरे कुछ गले नहीं उतर रही। अच्छी खबर सुनकर कोई अपना शेयर क्यों बेचेगा? मतलब अगर कल खबर आए कि किसी कंपनी ने कोई बड़ी डील साइन की है तो उसकी कीमत तो बढ़नी चाहिए, गिरनी क्यों लगेगी? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे सामान्य ज्ञान के खिलाफ जाता है, और यहीं पर इस पेपर की खूबसूरती है। ये एक गेम थियोरी मॉडल पर आधारित है। गेम थ्योरी? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे हम शतरंज का खेल समझ रहे हैं। हम असली खिलाड़ियों का डेटा देखने की बजाय ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दोनों खिलाड़ी, इस केस में मैनेजर और निवेशक, पूरी तरह से तर्कसंगत मतलब रैशनल हों और अपने अपने फायदे को देख रहे हों, तो वे कौन सी चाल चलेंगे। अच्छा, तो ये एक तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट है। अगर हर कोई पूरी तरह से लॉजिक से सोचे तो क्या होगा? ये जरूरी नहीं कि असल दुनिया में ऐसा ही होता हो, जहां लोग डर और लालच में फैसले लेते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मॉडल यही देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हम इस अजीब व्यवहार को सिर्फ तर्क के आधार पर समझा सकते हैं, बिना इंसानी भावनाओं को बीच में लाएं। ठीक है, तो इस दिमागी शतरंज में 2 खिलाड़ी हैं। एक मैनेजर है जो अपनी कंपनी के शेयर की कीमत को ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, और दूसरे निवेशक हैं जो कंपनी का असली मूल्य जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब इस खेल में एक नया मोड़ आता है, बाहर से खबर। हाँ, और ये खबर या तो एकदम सच्ची हो सकती है या फिर पूरी तरह से एक अफवाह। और मजे की बात यह है कि किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि खबर सच्ची है या झूठी, उन्हें सिर्फ एक अंदाजा है। और कंपनी का मैनेजर चुप है, वो न तो खबर की पुष्टि कर रहा है और न ही उसे खारिज कर रहा है। यही इस मॉडल का केंद्र बिंदु है। अब एक तर्कसंगत निवेशक 2 चीजों को एक साथ तोल रहा है, मैनेजर की चुप्पी और ये अनिश्चित खबर। वो सोचता है मैनेजर आमतौर पर बुरी खबर छिपाते हैं और अच्छी खबर तुरंत बताते हैं। अगर ये मैनेजर चुप है तो हो सकता है इसके पास कोई बुरी खबर हो। अब इसी शक के माहौल में बाहर से एक अच्छी खबर आती है। यहाँ पे चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ। निवेशक अब तर्क करता है, रुको,
अगर कंपनी का मूल्य सच में उतना अच्छा होता जितना ये बाहरी खबर बता रही है, तो मैनेजर ने अब तक खुद ही ढोल पीट पीट कर ये जानकारी दे दी होती। चूंकि वो चुप है। चूंकि वो चुप है, इसका सीधा मतलब है कि ये अच्छी खबर शायद भरोसेमंद नहीं है, ये एक अफवाह हो सकती है। यानी वे उसे विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेते हैं, जैसा कि पेपर का शीर्षक है। एकदम सकती है, क्योंकि मैनेजर की चुप्पी उस खबर की विश्वसनीयता को ही कम कर देती है। एकदम सही। और ये एक बहुत ही अजीब पैटर्न बनाता है, जिसे पेपर में नॉन मोनोटोनिक प्राइसिंग पैटर्न कहा गया है। ये तो बहुत भारी शब्द है, इसे आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। इसका मतलब है कि खबर और कीमत का रिश्ता सीधा सीधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खबर जितनी अच्छी होगी कीमत उतनी बढ़ेगी। ये एक यू शेप जैसा है। यू शेप? हाँ, सोचिए अगर खबर बहुत ही बुरी है तो निवेशक सोचते हैं कि मैनेजर की छुप्पी का मतलब ही था कि कुछ गड़बड़ है, तो ये बुरी खबर सच होगी और कीमत गिर जाती है। ठीक है। अगर खबर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इतनी कि मैनेजर उसे छुपा ही नहीं सकता, तो भी निवेशक उस पर यकीन कर लेते हैं और कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जो बीच की खबरें हैं? हाँ, जो बीच की खबरें हैं, यानी ठीक ठाक अच्छी खबरें, उन पर शक सबसे ज्यादा होता है। और वहीं पर ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे जब कोई नई एप्पल प्रोडक्ट की अफवाहें आती हैं। अगर अफवाह आती है कि अगले आईफोन में थोड़ी बेहतर बैटरी होगी, तो लोग शायद मान लें। बिल्कुल। अगर अफवाह आए कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी अफवाह आए, जैसे कि एप्पल ने फोल्डिंग स्क्रीन बना ली है, लेकिन एप्पल उस पर पूरी तरह चुप रहे, तो लोग सोचने लगते हैं शायद ये सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अगर सच होता तो कंपनी अब तक कुछ तो इशारा करती। वो चुप्पी ही शक पैदा कर देती है। ये एकदम सटीक उदाहरण है, और ये हमें पेपर की दूसरी बड़ी खोज पर लाता है, जिसे असिमेट्री या विषमता कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चुप रहने वाली कंपनियों के लिए बाजार बुरी खबरों पर ज्यादा मजबूती और तेजी से प्रतिक्रिया करता है बजाय अच्छी खबरों के। बुरी खबर आती है और कीमत तुरंत गिर जाती है। अच्छी खबर आती है तो कीमत या तो धीरे धीरे बढ़ती है, या जैसा हमने देखा गिर भी सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाजार का डिफॉल्ट मोड निराशावादी है। बुरी खबरों पर यकीन करो, अच्छी खबरों पर शक करो के नियम पर चलता है, खासकर जब कंपनी का मैनेजमेंट कुछ ना कह रहा हो। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये उसी ग्रेन ऑफ सॉल्ट वाली सोच का दूसरा पहलू है। जब कोई बुरी बाहरी खबर आती है और मैनेजर चुप रहता है, तो निवेशकों का पहले से जो शक होता है वो और मजबूत हो जाता है। वो सोचते हैं, हाँ हमें तो लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। वे सोचते हैं ये खबर हमारे इस शक से मेल खाती है कि मैनेजर बुरी खबर छिपा रहा है, इसलिए ये बाहरी खबर शायद सच है। नतीजतन वे बुरी खबर पर तुरंत और मजबूती से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये मॉडल सैद्धांतिक रूप से तो मजबूत लगता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, क्या ये असल दुनिया को दर्शाता है? मतलब असल निवेशक क्या इतने तार्किक होते हैं? हाल ही में मैंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक लेख पढ़ा था जो कुछ अलग ही तर्क दे रहा था। अच्छा। हाँ, उसका कहना था कि आज के 24/7 सोशल मीडिया और न्यूज़ के दौर में कंपनी की चुप्पी को हमेशा ही नकारात्मक रूप से देखा जाता है, चाहे खबर अच्छी हो या बुरी। चुप्पी का मतलब है कि आप कुछ छिपा रहे हैं, बात खत्म। ये तो उस यू शेप वाले पैटर्न को चुनौती देता है। ये एक शानदार सवाल है और अकादमिक जगत में ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। HBR का दृष्टिकोण बिहेवियरल फाइनेंस यानी व्यवहारिक वित्ती के नजदीक है, जो मानता है कि भावनाएं, धारणाएं और जल्दबाजी अक्सर शुद्ध तर्क पर हावी हो जाती हैं। उस नजरिए से चुप्पी हमेशा कमजोरी का संकेत है। हाँ, दूसरी ओर ये पेपर रेशनल एक्सपेक्टेशंस यानी तर्क संगत अपेक्षाओं के स्कूल ऑफ थॉट से आता है। ये देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हम इस अजीब व्यवहार को सिर्फ तर्क के आधार पर समझा सकते हैं, बिना मनोविज्ञान का सहारा लिए। तो सच कहाँ है? बीच में कहीं। संभावना यही है, सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है कि जो बड़े प्रोफेशनल निवेशक हैं, जो अरबों डॉलर का प्रबंधन कर रहे हैं, वे इस पेपर के मॉडल की तरह ज्यादा तर्क संगत रूप से सोचते हों। लेकिन जो आम निवेशक है, हाँ, जो आम निवेशक है, जो ट्विटर पर कोई खबर देखकर अपने फोन से शेयर खरीद बेच रहा है, उसके लिए शायद HBR वाला नजरिया ज्यादा सच हो। माहौल और निवेशक के प्रकार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये बात समझ में आती है। अच्छा, पेपर इस बात पे भी विचार करता है कि अगर मैनेजर बाहरी खबर आने का इंतजार कर सकता है तो क्या होगा, है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मॉडल दिखाता है कि अगर मैनेजर के लिए इंतजार करने में कोई लागत नहीं है, तो वो हमेशा इंतजार करेगा। उस स्थिति में क्या होगा?
उस स्थिति में अच्छी बाहरी खबर आने पर वो चुप रहना पसंद करेगा और बुरी खबर आने पर उसे ठीक करने के लिए अपनी जानकारी देगा। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में कीमतों में वो अजीब यू शेप वाली गिरावट गायब हो जाती है। लेकिन अगर इंतजार करना या घोषणा में देरी करना महंगा हो, जैसे कि कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचना या कोई कानूनी खतरा, तो कुछ मैनेजर फिर से जल्दी जानकारी देना चाहेंगे और कीमतों में गिरावट वाला पैटर्न वापस आ जाता है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा अजीब डायनामिक सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि मैनेजरों पर जल्दी और सही जानकारी देने का दबाव होता है। बिल्कुल, ये दबाव ही इस पूरे दिमागी शतरंज को गति देता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर कोई मैनेजर, कोई निवेशक या कोई छात्र जो अपनी रिसर्च शुरू कर रहा है इस चर्चा को सुन रहा है, तो उसके लिए मुख्य बातें क्या हैं? तीनों के लिए अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। अकादमिक और छात्रों के लिए ये पेपर दिखाता है कि कैसे एक सरल और सुरुचिपूर्ण मॉडल जटिल और अप्रत्याशित भविष्यवाणियां कर सकता है। ये सिद्धांत निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सिखाता है कि जवाब हमेशा डेटा में नहीं होते। सही बात है। कभी कभी सबसे दिलचस्प जवाब तर्क के एक ठोस ढांचे में छिपे होते हैं। मैनेजरों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। आज की शोर शराबे वाली दुनिया में आपकी चुप्पी तटस्थ नहीं है, आपकी चुप्पी का मतलब निकाला जाता है। और कभी कभी ये अच्छी खबर को भी कमजोर कर सकती है। हाँ, संवाद की एक स्पष्ट रणनीति होना बहुत जरूरी है और निवेशकों के लिए यह एक सबक है। हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। हमेशा खुद से पूछें, अगर यह खबर सच है तो कंपनी खुद इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल, संदर्भ ही सब कुछ है। और भविष्य के लिए यह पेपर कुछ दिलचस्प सवाल छोड़ता है। आगे इस पर किस तरह का काम हो सकता है? बिल्कुल, इस पेपर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी भविष्यवाणियों को वास्तविक डेटा से परखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्या हम सच में देखते हैं कि शेयर की कीमतें कम विश्वसनीय स्रोत जैसे सोशल मीडिया या अनजान ब्लॉग्स से आने वाली बुरी खबरों पर ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं? यह एक दिलचस्प सवाल है। एक और दिलचस्प क्षेत्र आईपीओ से पहले का शांत दौर हो सकता है, जब कंपनियों को कानूनी तौर पर चुप रहना पड़ता है। क्या उस दौरान हम इस तरह की कीमतों में गिरावट देखते हैं? और आज के जमाने के हिसाब से? आज के जमाने में तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक है। सोचिए एआई द्वारा बनाई गई सामग्री या उन संदिग्ध ईएसजी रेटिंग्स के बारे में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब कोई अनजान फर्म किसी कंपनी को आश्चर्यजनक रूप से ऊंची ईएसजी रेटिंग देती है, लेकिन कंपनी खुद उसका ढिंडोरा नहीं पीटती, तो क्या निवेशक उसी ग्रेन ऑफ सॉल्ट वाले संदेह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं? ये भविष्य के शोध के लिए बहुत उपजाऊ जमीन है। यह पेपर वित्तीय बाजारों में रणनीतिक संदेह के लिए एक तार्किक ढांचा प्रदान करता है, लेकिन यह आपको सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जहां डीप फेक, एआई से बनी खबरें और सूचना का युद्ध आम हो गया है, हमें अपने जीवन के हर पहलू में इस रणनीतिक संदेह को कितना लागू करना चाहिए। एक चतुर संशयवादी और एक हर बात पर शक करने वाले सनकी के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए? आज हमने देखा कि कैसे बाहरी खबरों की विश्वसनीयता पर अनिश्चितता निवेशकों की सोच और बाजार की कीमतों को अप्रत्याशित तरीकों से बदल सकती है। या तक कि अच्छी खबर भी कभी-कभी कंपनी की चुप्पी के कारण बुरी खबर बन जाती है। हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे कि शो नोट्स में दिए गए लिंक पर जाकर इस बेहतरीन और विचारोत्तेजक लेख को जरूर पढ़ें। Okay, forestil dig lige det her. Det er den 8. september 2008. Du er investor, du sidder og holder skarpt øje med markedet. Pludselig, ud af det blå, tikker der en breaking news ind fra Bloomberg. Altså, et af de mest troværdige finansmedier i hele verden. Og nyheden er, United Airlines har indgivet konkursbegæren. Pulsen stiger. Hvad gør du? Sælger du alt, hvad du har? Er det her baseret på retsdokumenter, et internt læk, eller er det bare et rygte, der er løbet løsk? Panikken breder sig på et splitsekund. Lige præcis. Den situation er jo et mareridt for enhver investor, og timer senere, der kom forklaringen så. Det hele var en fejl. En teknisk svipser havde simpelthen fået systemet til at genpublicere en 6 år gammel artikel om United Airlines tidligere konkurs, men skaden var jo sket. Aktien var styrtdykket med 75%, og handlen måtte suspenderes. Det kostede investorerne over $1 milliard på få minutter.
Og vi har set det igen og igen, et falsk tweet om, at medicingiganten Eli Lilly ville gøre insulin gratis, barberede milliarder af deres markedsværdi. Det her illustrerer jo et helt fundamentalt dilemma for dig, der investerer. Hvordan i alverden navigerer du i en verden fuld af nyheder, når du ikke kan være sikker på, om de er sande? Hvornår skal man tage en nyhed, som man siger, med et gran salt? Og det er præcis det spørgsmål, vi skal grave os ned i dag. Hele vores samtale bygger på en enkelt, men utrolig elegant akademisk artikel, der netop undersøger det her. Den hedder With a Grain of Salt, Investor Reactions to Uncertain News and Non-Disclosure, og den er skrevet af 3 forskere. Jonathan Libgober from University of Southern California, Beatrice Michaeli from University of California, Los Angeles, og Eliashiv Wiedman from Hebrew University of Jerusalem. Og vi skal lige understrege for dig, der lytter med, at det her er ikke bare et eller andet blogindlæg. Artiklen er publiceret i Journal of Accounting and Economics. Altså for at sætte det i perspektiv, så er det et af de absolut tungeste tidsskrifter i verden. Det er på den berømte FT50-liste, som er en rangliste over de 50 allervigtigste forskningstidsskrifter inden for business. Det er simpelthen den akademiske superliga. Helt bestemt, og derfor er vi også nødt til at sige, find den her artikel helt seriøst. Vi smider et link i noterne. Uanset om du normalt læser den slags eller ej, så er den her virkelig en øjenåbner. Den er skrevet, så man rent faktisk kan forstå den, og den er værd at bruge en time på. Den giver et helt nyt perspektiv på, hvordan markedet fungerer. Okay, lad os prøve at folde den ud. For dig, der måske ikke læser forskningsartikler til daglig. Kernen i det hele er en model. En model, der prøver at fange dynamikken mellem en virksomhedsleder, investorerne og en usikker nyhed. Det er faktisk lettest at tænke på det som et spil poker. Poker, okay. Ja. Forestil dig, at virksomhedslederen sidder ved pokerbordet med en hånd. Det er virksomhedens sande værdi. De andre spillere rundt om bordet er investorerne, og de prøver febrilsk at gætte, hvad hun har på hånden. Er det en stærk hånd eller en svag hånd? Lederen har nu et simpelt valg. Hun kan enten vise sine kort, altså offentliggøre værdien, hvilket hun selvfølgelig kun vil gøre, hvis hun har en rigtig god hånd, eller hun kan tjekke og forblive tavs, typisk hvis hånden er dårlig. Okay, det er et klassisk setup. De, der har gode nyheder, råber højt. De, der har dårlige nyheder, tier stille. Det giver mening. Netop. Men nu kommer det twist, som hele artiklen handler om. Pludselig rejser en tilskuer ved et andet bord sig op og råber tværs gennem lokalet. Jeg tror, hun har en royal flush. Det er den eksterne nyhed, et rygte, en analytikerrapport, en artikel på Bloomberg, og nu opstår det helt centrale spørgsmål for alle ved bordet. Taler den her tilskuer sandt? Er han en ekspert, der har spottet et til? Eller er han bare, undskyld udtrykket, fuld og råber i vildens sky? Ingen ved det. Hverken lederen eller investorerne ved med sikkerhed, om nyheden er præcis eller bare støj. Aha, så usikkerheden handler ikke om selve nyheden, men om kvaliteten af nyheden. Og det er den usikkerhed, modellen undersøger. Fuldstændig. Modellen analyserer, hvordan lederens reaktion på det her råb, især hvis hun stadig bare vælger at tjekke og forblive tavs, fortæller de andre spillere alt, hvad de behøver at vide. Okay, så lad os spille det her pokerspil færdigt, for det er her, artiklen kommer med sit mest chokerende resultat. De viser, hvordan den her situation kan føre til et fænomen, de kalder en ikke-monoton prisreaktion. Vent lige. Så du siger, at en bedre nyhed nogle gange kan føre til en lavere aktiekurs? Det lyder jo fuldstændig bagvendt. Det strider mod al intuition, ikke? Men logikken er faktisk krystalklar, når man tænker det igennem. Lad os tage det trin for trin med vores pokeranalogi. Gør det, for jeg er ikke overbevist endnu. Hvordan kan en god nyhed være dårligt for aktiekursen? Okay, så lederen sidder ved bordet og har været tavs indtil nu. De andre spillere, investorerne, tænker, hun er tavs. Hun har nok en dårlig hånd. Hun skjuler noget. Det er basisantagelsen. Så kommer råbet fra tilskueren, Royal Flush. En fantastisk nyhed. Men hvad gør lederen? Ingenting. Hun er stadig tavs. Hun smider ikke sin kort på bordet og siger, jep, her er den. Hun bare tjekker. Og hvad tænker de andre spillere så? Nu begynder tandhjulene at køre. De tænker, vent lige lidt. Hvis hun virkelig havde en Royal Flush, ville hun da have vist med det samme for at vinde potten. Det er jo det, hun vil. Når hun stadig er tavs, selv efter den her fantastiske mailing, så må det betyde, at tilskueren er fuld. Råbet er bare støj. Og hendes tavshed betyder stadig det samme som før. Hun sidder og gemmer på en rigtig, rigtig dårlig hånd. Wow. Okay, nu forstår jeg det.
Hendes tavshed i lyset af den gode nyhed bliver et signal i sig selv. Et signal om, at nyheden sandsynligvis er falsk. Præcis. Investorerne opdaterer rationelt deres overbevisning. De tager nyheden med et gran salt. Og konsekvensen er, at værdien af hendes hånd i deres øjne nu falder. De bliver endnu mere overbevist om, at hun bluffer. Og det er derfor, aktiekursen kan falde, selvom den eksterne nyhed var positiv. Det er et utroligt elegant stykke logik. Så det du i virkeligheden siger, er, at der er en helt ny tommelfingerregel for investorer her. Hvis der kommer et fantastisk rygte om en virksomhed, og ledelsen er fuldstændig tavs, de går ikke ud og bekræfter det, så er det måske slet ikke et købssignal. Tværtimod, det kan være et kæmpe faresignal. Tavsheden er nyheden. Det er kernen i det. Tavsheden er ikke bare fravær af information. Den er information i sig selv. Og det her grønsaltsprincip fører til en anden vigtig konklusion i artiklen. Når en virksomhed er tavs, reagerer markedet asymmetrisk på gode og dårlige nyheder. Det reagerer meget kraftigere på dårlige nyheder end på gode. Vent, hvorfor det? Er det ikke at tillægge den gennemsnitlige investor alt for meget rationel tankekraft? De fleste ser vel bare en god overskrift og trykker køb, uden at lave en helt spilteoretisk analyse af direktørens tavshed. Det er en rigtig god indvending. Modellen antager jo rationelle investorer, hvilket selvfølgelig er en forsimpling, men den fanger en grundlæggende mekanisme. Tænk over det. De professionelle investorer, altså dem, der flytter markedet, tænker netop i disse baner, og deres handlinger sætter prisen. Logikken er, at dårlige nyheder bekræfter deres oprindelige mistanke. Uddyb lige det. Igen, tænk på pokerspillet. Investorerne mistænker i forvejen, at lederen har en dårlig hånd på grund af hendes tavshed. Hvis tilskueren så råber, hun har ingenting, værste hånd nogensinde, så tænker investorerne, aha, det var det vi troede. Nu er vi sikre. Den dårlige nyhed opfattes som troværdig, fordi den passer med den information, de allerede har, nemlig tavsheden. Derfor reagerer de prompte og kraftigt. Aktien styrtdykker. Mens de gode nyheder, som vi lige har talt om, bliver mødt med den her indbyggede skepsis. De bliver nedtonet, eller i de ekstreme tilfælde, set som et tegn på, at noget er helt galt. Fuldstændig. Så du får den her asymmetri. En stærk, hurtig reaktion på dårligt nyt, fordi det bekræfter en mistanke. Og en svag, tøvende eller endda negativ reaktion på godt nyt, fordi det strider imod signalet fra tavsheden. Det er en fascinerende pointe, men det fører mig til et andet spørgsmål. I vores moderne mediebillede, hvor rygter på Twitter kan opstå og dø på sekunder, bliver timingen jo altafgørende. Bliver det så ikke en strategisk nervekrig for en direktør? Skal hun skynde sig ud med en pressemeddelelse, før rygtemøllen starter, eller skal hun vente og se, hvad der sker, og så reagere på det? Det er et fantastisk spørgsmål, og det er præcis den udvidelse, forfatterne ser på i den sidste del af artiklen. Hvad nu, hvis lederen kan vælge at vente på tilskuerens råb, før hun beslutter sig for, om hun vil vise sine kort? Og hvad siger modellen så er det smarteste træk? Hvis der ingen omkostninger er ved at vente, så vil en rationel leder altid vente. Det er ret simpelt. Hvorfor handle, før du har alt tilgængelig information? Ved at vente får hun at se, hvad markedet kommer til at tro, baseret på rygtet, og så kan hun lave sit modtræk. I poker venter du også altid på at se, hvad de andre spillere gør, før du selv satser stort. Okay, så hun venter. Rygtet eller nyheden kommer. Hvordan reagerer hun så? Her deler hendes strategi sig i 2. Hvis den eksterne nyhed er god, tilskueren råber kæmpe god hånd, så er hun nu mindre tilbøjelig til at sige noget. Hun kan jo bare læne sig tilbage og ride med på bølgen af den positive stemning. Rygtet gør arbejdet for hende. Hvorfor skulle hun afbryde, når markedet er på vej i den retning, hun gerne vil have? Hendes tavshed her er billig og effektiv. Men hvad nu, hvis rygtet er dårligt? Hvis tilskueren råber, at hun har en elendig hånd? Så er situationen den stik modsatte. Nu har hun et stærkt incitament til at handle. Hvis den eksterne nyhed er dårlig, er hun pludselig mere tilbøjelig til at offentliggøre den sande værdi. Især hvis den sande værdi, hun sidder med, rent faktisk er bedre end det, rygtet påstår. Rygtet trækker jo kursen ned. Nu kan hun gribe ind, vise sine kort og sige, se, det er ikke så slemt, som I tror. Her er de rigtige tal. Hun bruger sin egen information til at korrigere markedets fejlagtige opfattelse. Så hendes egen kommunikation bliver et strategisk modsvar til den støj, der kommer udefra. Det er ikke bare en envejs informationsstrøm. Det er et spil. Netop.
Og det viser, hvor utrolig kompleks virksomhedskommunikation i virkeligheden er. Det handler ikke bare om at være transparent, det handler om at være strategisk transparent. Okay, det her er en ret vild teoretisk øvelse. Men hvis vi trækker det helt ned på jorden, jeg sidder som investor, eller måske endda som den her pressede direktør. Hvad er den helt konkrete ting, jeg skal tage med mig fra det her i morgen? Lad os dele det op. For dig, der måske selv er i starten af din forskningsrejse, er der et par gyldne lektioner her. Den første er at se, hvordan en enkelt, elegant ændring i en models antagelser. Her at tilføje usikkerhed om nyhedens præcision, fuldstændig kan vende op og ned på alle standardresultater. Det viser den enorme kraft, der ligger i teoretisk modellering til at udfordre vores intuition og afsløre skjulte logikker. Og det er ikke bare psykologi eller mavefornævelser, det er ren logik, som du siger. Bevisninger. De er ikke paniske eller irrationale. De opfører sig som koldblodige detektiver, der bruger alle tilgængelige spor, også fraværet af spor, til at komme tættere på sandheden. Og det giver en rigtig god forklaring på, hvorfor empiriske studier, altså dem, der bruger data fra den virkelige verden, ofte finder så blandede resultater. Måske er det, fordi de ikke har taget højde for denne skjulte dynamik omkring usikker præcision. Okay, det var for forskerspiren. Hvad med os andre? Hvad skal du tage med dig som investor eller leder? For dig som investor er den mest direkte lektie den tommelfingerregel, du selv formulerede. En virksomheds tavshed i lyset af en fantastisk nyhed er ikke nødvendigvis et godt tegn. Tværtimod. Det kan være et stærkt signal om, at nyheden skal tages med et meget, meget stort gran salt. Du skal spørge dig selv, hvis det her virkelig var sandt, hvorfor råber ledelsen så ikke op om det fra tagene? Og hvis man sidder på den anden side af bordet som lederen, der skal navigere i det her minefelt? For dig som leder er den vigtigste indsigt, at din tavshed taler. Den er ikke neutral. I en verden, der er oversvømmet med sociale medier, rygter og hurtige nyhedscykluser, er du nødt til at forstå, hvordan markedet vil tolke ikke bare det, du siger, men i lige så høj grad din tavshed. At tie stille er en strategisk beslutning med potentielt store konsekvenser. Du skal vide præcis, hvad din tavshed kommunikerer. Lad os så slutte af med at kigge lidt fremad. Den artikel er skrevet i en verden, hvor nyheder kom fra analytikere og medier. Men tænk på den verden, vi lever i og på vej ind i. Hvad sker der, når vi for alvor introducerer kunstig intelligens i det her spil? Det er et skræmmende og fascinerende spørgsmål. Tænk på AI, der kan generere ekstremt overbevisende fake news. Falske regnskaber, falske direktørudtalelser, falske markedsanalyser. Tænk på den konstante, ufiltrerede strøm af information fra utallige kilder. Hvordan vil den dynamik, vi lige har beskrevet, udvikle sig i den kontekst? Man kunne jo forestille sig, at investorer bliver permanent mere skeptiske. At de simpelthen som udgangspunkt antager, at alle eksterne nyheder er upræcise, medmindre de bliver officielt bekræftet af vismænd selv med vandtætte beviser. At gransaltet bliver standardindstillingen. Men hvad betyder det så for værdien af virksomhedens tavshed? Hvis den eneste information, man stoler på, er den officielle, bliver tavshed så i sig selv et endnu stærkere og mere negativt signal. I en verden, hvor alle forventer konstant kommunikation for at afkræfte rygter, bliver det at sige ingenting måske det mest larmende signal af alle. Det er et åbent spørgsmål, men den forskning, vi har talt om i dag, giver dig et solidt og rationelt grundlag for at begynde at tænke over det.